Daddy, bakit ka nagwo-workout? Para tigahalo ko ng Graham mango balls ng misis ko. Kita niyo yan? Yeah. Hindi na yan pang balls. Sa pinakailalim na yan. Mango Graham crush. Kala ko kasi, you know, we got the balls. Mr. Mrs. Agassi version, meron siyang parang, anong tawag mo dyan, Daddy? Dito, Graham crush. Ilalim na crush. Para siya something brownie sa, yan sa Overripe ibabaw. mangoes. Tapos, crushed Graham. Yan, sa toppings. Mga Graham Mga crackers. tapos condensed milk. Yes. Tapos napakagandang asawa. Tapos ako si Boy Halo, Boy Tupi, Boy Laba, Boy Linis, Macho Nurin. Alam niyo ibig sabihin ng macho? Macho Nurin. Alam yun dahil. Merry Christmas! Uy, tigahalo. Tigahalo. Macho. Macho Nurin. Timo, kaya ganyan ka-sexy yung misis ko. Wow! Ito nyo, wow! Made with love kasi Made with kinamay. love, oh. Pawisan Kinamay. kaya. Kinamay na. Kinamay na. Idol, ba't wala kang asawa ko lang naman kakain? Dalawa may kakain eh. So paper plate. Bakit paper plate? Para wala na maghuhugas. Nyak, 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 nyak. Kami lang naman ko. Kami lang naman kakain. Kung gusto nyo, hugasan nyo. Hindi. Parang kontrabida. Ay! Ano nangyari dyan? Dapat yan, nilalamas. Tapos tinan nyo. Patikim, patikim, patikim. Hindi. Patikim, 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 patikim. Sa kamay, no, sa kamay, sa kamay. Ayan eh. Nakakabaliw ang Agassi Mango Macho Graham para maging macho nuri ng asawa nyo. Gusto nyo makita ang ilalim? Ang ilalim ng Mango Graham? Mr. and Mrs. Agassi Mango Macho Graham. Yan ang ilalim. Para siyang may, ano yan, parang nougat. Parang crush, no? Parang caramel Graham Ano lang nougat. yan, Crush, Grahams, tsaka condensed. Diba? Sarap. Let's try. Kagaling na missing sobra. Ano tawag? Mango balls. Graham balls. Oh, macho big balls. 'Di ba? Ilan ba yung mga macho big balls? Ilan na nakita mo? 100 big balls. Nasaan yung sayo dan? Parang yung him sayo. Nasa... Macho na dito. Huwag yan, mabok yan. Yak, 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 yak. Oh. So yun, Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Let's make Grahams. Tok, tok, tok. Ako ay kumakatok. Tao po, tao po. Ako po'y namamas ko. Thank you po, thank you po.